السلام علیکم دوستو، میں منا کی دنیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نیو اپڈیٹس۔ جزاک اللہ۔ پیش خدمت ہے کہانی جن شہزادی پارٹ 1۔ دریا کے کنارے وہ ملاحوں کی بستی تھی۔ چھوٹی سی بستی تھی، مگر یہاں صرف ملاح ہی رہتے تھے۔ کچھ مچھیرے بھی تھے، اور یہ مچھیرے بھی اصل میں ملاح ہی تھے۔ مچھلی پکڑنا ان کا فقط شوق تھا۔ ملاحوں کی اس بستی میں سب سے پرانا کنبہ بابا نادی کا سمجھا جاتا تھا۔ اس کنبے کے لوگ نسل در نسل ملاح چلے آ رہے تھے۔ اس کنبے کے کسی فرد نے بھی کوئی اور کام نہیں کیا تھا۔ بابا نادی کا خاندان ایک حویلی میں رہتا تھا۔ حویلی کافی پرانی تھی۔ بوڑھا ملاح نادی زندگی کے 70 سال گزرنے کے بعد کمزور اور ضعیف ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے بہت کم نکلتا تھا۔ نکلتا بھی تھا تو لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا دریا کے اس کنارے تک چلا جاتا تھا جہاں اس کی پرانی کشتی ایک درخت کے ساتھ رسی سے بندھی رہتی تھی۔ کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کی کشتی کو کھول کر چلائے۔ نادی سے کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے کشتی طلب کرتا تو وہ کہتا، نہ بابا نہ، یہ میری پرانی رفیق ہے۔ جب تک زندہ ہوں یہ صرف میری ہی رفیق رہے گی۔ یہ بات سن کر کشتی مانگنے والا اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا تھا۔ نادی کو اس بے جان کشتی کے علاوہ 2 انسانوں سے بھی محبت تھی۔ ایک تو اس کی بیوی تھی جو 15 سال پہلے ہیضے میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی، اور دوسرا انسان مالی تھا۔ مالی اس کے بڑے بیٹے سمرت کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مالی ملاحوں کی بستی میں سب سے خوبصورت جوان تھا۔ جوان بھی تھا اور تندومند بھی، جس پر ہر مسافر بھروسہ کر سکتا تھا۔ نادی اپنے وقت کا سب سے بڑا ملاح تھا۔ وہ بوڑھا ہو کر بیکار ہو گیا تھا تو اس کی جگہ مالی نے لے لی تھی۔ دریا میں کبھی طغیانی آ جاتی تھی اور کچھ مسافروں کو دریا کے دوسرے کنارے جانا ضروری ہوتا تھا، تو ایسے میں مالی ہی ان مسافروں کو اپنی کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے تک پہنچا دیتا۔ مالی نے طغیانی کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ نادی خود اعلیٰ درجے کا ملاح رہ چکا تھا، اور اس کے بعد مالی نے یہ حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس لیے نادی اپنے اس پوتے سے بہت محبت کرتا تھا۔ مالی کو بھی اپنے دادا جان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر نادی کی خدمت کرتا رہتا تھا۔ صبح سویرے اس کے لیے ناشتہ لے کر آتا، اس کا حقہ تازہ کرتا تھا، کھانے کے وقت کھانا کھلاتا تھا۔ نادی کوئی کام کہتا تو مالی اس وقت تک آرام نہیں کرتا جب تک اپنے دادا کے حکم کی تعمیل نہیں کر لیتا۔ دادا اور مالی میں بے تکلفی بھی تھی۔ مالی اپنے دادا جان کو دادا جان ہی کہتا تھا، لیکن کبھی بے تکلفی میں دادو بھی کہہ لیتا تھا، اور نادی اس پر ناراض ہونے کی بجائے خوش ہوتا تھا۔ دونوں بے تکلفی سے بات چیت کرتے تو نادی کہتا، مالی تمہاری شادی میں کروں گا۔ بالکل ٹھیک دادو، خواہ وہ کانی ہو گنجی ہو مجھے قبول ہوگی، اور اگر وہ جن لڑکی ہو تو میں اس سے بھی بیاہ کر لوں گا۔ مالی میرا جی چاہتا ہے تمہاری شادی کسی ملاح کی بیٹی سے نہیں، جن کی بیٹی سے کروں۔ مالی فوراً ہنس پڑتا، مگر معمولی جن کی بیٹی سے نہیں تو کیا جن بادشاہ کی بیٹی سے؟ کیا پتہ ایسا ہو جائے۔ مالی زور سے قہقہہ لگاتا، واہ دادو عجیب باتیں کرتے ہو۔ شام کے وقت نادی عام طور پر اکیلا ہوتا تھا، کیونکہ اس دریا کے دوسرے کنارے کے لوگ دریا کے اس کنارے کے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جلد سے جلد جانا چاہتے تھے۔ سارے مرد ملاح کشتی چلانے میں مصروف ہو جاتے تھے اور عورتیں ہانڈی روٹی پکانے میں لگ جاتیں۔ مالی کو بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ کوئی لڑکا اس کے پاس آ جاتا تو نادی بڑا خوش ہوتا۔ وہ ایک پرانے کنستر میں کھانے کی کچھ چیزیں جمع رکھتا، مٹھائی، بسکٹ یا پھل۔ ان میں سے اپنے چھوٹے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا۔ مہمان کوئی کہانی سنانے کے لیے کہتا تو نادی عام طور پر وہی واقعہ سنا دیتا جو اسے اپنی جوانی میں پیش آیا تھا۔ قصہ یوں تھا کہ ایک شام دریا میں خطرناک قسم کی طغیانی برپا تھی۔ سارے ملاح اپنی کشتیاں درختوں سے باندھ کر گھروں میں چلے گئے تھے۔ کچھ مسافر ایسے تھے جو ہر قیمت پر دوسرے کنارے پہنچنا چاہتے تھے۔ ان میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کی ماں بڑی بیمار تھی۔
اور وہ اس کے لیے ڈاکٹر سے دوا لے کر اپنے گھر جانا چاہتا تھا۔ ان مسافروں نے سارے ملاحوں کی منت سماجت کی، زیادہ سے زیادہ کرایہ دینے پر بھی تیار ہو گئے، مگر کوئی ملاح اس خوفناک موسم میں کشتی چلانے پر راضی نہ ہوا۔ ہر ایک کہتا تھا کہ تمہارے چند پیسوں کے لیے یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس وقت نادی نے کشتی چلانے کی حامی بھر لی۔ میں سب کو دوسرے کنارے پہنچا دوں گا۔ نادی کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ رکا اور سب کو اپنی کشتی پر بٹھا کر چپو چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ صحیح سلامت واپس آ گیا۔ بابا جان، آپ کا دل تو ڈرتا ہوگا؟ لڑکے نے پوچھا۔ نہیں پتر، ڈر کیسا؟ ملاح دریا سے نہیں ڈرتا، بلکہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دریا تو اس کا دوست ہوتا ہے، سمجھے؟ دریا بھی محبت کرتا ہے؟ لڑکے نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں نہیں کرتا؟ محبت نہ کرے تو آئے دن کوئی نہ کوئی کشتی ڈوب جائے، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نادی نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اگر شام کے وقت کوئی بھی نادی کے پاس نہ آتا تو نادی اپنے کمرے کی دیوار سے لگ کر اپنے سامنے پیپل کے ایک پیڑ کے قریب اپنی اس کشتی کو دیکھتا رہتا جس نے ساری عمر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت نادی محسوس کرتا تھا کہ اس کی پرانی کشتی بھی بڑی چاہت سے اسے دیکھ رہی ہے۔ اندھیرا بڑھ جاتا، کشتی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگتی۔ نادی کی نگاہیں اسے دیکھنے کی کوشش کرتی رہتیں اور وہیں جمی رہتیں جہاں اس کی کشتی تھی۔ مالی روٹی لے کر آ جاتا۔ دادا جان، معاف کرنا، دیر ہو گئی، بہت مسافر آ گئے تھے۔ کوئی بات نہیں مالی، میں اکیلا تو نہیں رہا۔ کون آیا تھا دادا جان؟ کون آیا تھا؟ وہ ادھر میری پرانی دوست ہے، مجھ سے پیار کرنے والی۔ جانتے ہو کون ہے یہ؟ جانتا ہوں دادا جان، جانتا ہوں، پر وہ تو دور ہے یہاں سے۔ بالکل نہیں مالی، وہ میرے پاس ہوتی ہے۔ مالی ہنس پڑتا۔ دادو، کبھی اس میں بیٹھ نہ جانا۔ بیٹھ جاؤں گا، اور یہ میری کشتی مجھے بہت دور لے جائے گی۔ دیکھ لینا، ایک دن ایسا ہوگا۔ ایسا کبھی نہ کرنا دادو، اس میں خطرہ ہے، بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بوڑھے دادا کو روٹی کھلانے لگا، حقہ تازہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھوں میں نیند بھرنے لگی تو نادی کے کہنے پر چلا گیا۔ اس شام دریا کے دوسرے کنارے پر ایک رئیس کے بیٹے کی شادی تھی۔ اس نے سارے ملاحوں کو کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دے رکھی تھی، اور شام سے پہلے ہی اکثر ملاح ادھر جا چکے تھے۔ نادی کے کنبے کے لوگ بھی جانا چاہتے تھے۔ نادی کے بڑے بیٹے سمرد اور اس کی بیٹی بہو بخشو، جو مالی کی ماں تھی، دونوں نے نادی سے کہا، بابا تم بھی چلو۔ نہیں، میں نہیں جا سکتا، تم لوگ جاؤ۔ تو تم اکیلے رہو گے؟ اکیلے رہنے میں کیا حرج ہے؟ سمرد اور بخشو نے دیکھا نادی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے مالی سے کہا، مالی تم اپنے دادا جان کے پاس رہو گے یا ہمارے ساتھ چلو گے؟ میں دادا جان کے پاس رہوں گا۔ لیکن نادی کو یہ بات بھی منظور نہیں تھی۔ مالی میرے پاس نہیں رہے گا، اسے خوشی کے موقع بار بار نہیں آتے، تمہارے ساتھ ہی جائے گا یہ۔ مالی نے ہر چند گھر میں رہنے پر اصرار کیا، لیکن نادی نہ مانا۔ مجبور ہو کر وہ بھی چلا گیا۔ رات چاندنی تھی اور نادی اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے کچھ دور اپنی کشتی کو دیکھنے لگا۔ اس نے 1000 بار اپنی کشتی کو دیکھا تھا، مگر اس شام اپنی پرانی دوست کو دیکھ کر اس کے دل کی عجیب کیفیت ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ وہ فوراً اٹھ کر ادھر جائے اور اپنی کشتی میں بیٹھ جائے۔ وہ اپنی آرزو کو دباتا رہا، لیکن یہ آرزو تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی، ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، اور اس چاندنی میں اس کشتی جیسے اسے اشارے کر رہی تھی، اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ کشتی بلائے جا رہی تھی، بلائے جا رہی تھی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، دونوں ہاتھ دیوار سے لگا دیے۔ اس کی لاٹھی قریب ہی پڑی تھی۔ ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر اس نے لاٹھی پکڑ لی۔ لاٹھی کے سہارے اس نے پہلا قدم اٹھایا، پھر دوسرا قدم اٹھایا۔ اس طرح چند قدم اٹھانے کے بعد دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پر ٹھنڈی ہوا کے تیز و تند جھونکے اسے ٹکرائے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ واپس چلا جائے، اور واپس جانے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے دیکھا کہ واپس جانے کی بجائے وہ دروازے سے کچھ آگے چلا گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گیا، چلتا گیا اور کشتی کے پاس چلا گیا۔
نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ رسہ کھول دیا اور جلدی سے کشتی کے اندر بیٹھ گیا۔ کشتی چلنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چپو اس سے دور پڑے ہیں۔ وہ اپنی لاٹھی کی مدد سے ایک چپو تک پہنچا، پھر بڑی دقت سے اسے قریب لے آیا۔ دوسرا چپو بھی لے آیا۔ ان سے کام لینا چاہا تو ہاتھوں پیروں نے ساتھ نہ دیا۔ کیا ضرورت ہے ان کی؟ وہ بڑبڑایا اور چپو چھوڑ کر لاٹھی کے سہارے بیٹھ گیا۔ کشتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ گیت گانے لگا۔ یہ گیت جوانی کے دنوں میں اس نے کئی بار گایا تھا اور مسافر جو اس کی کشتی میں بیٹھتے تھے اس سے یہ گیت سننے کی ضرور فرمائش کرتے تھے۔ اس کی آواز بڑی پاٹدار تھی۔ گیت گاتا تھا تو اس کی آواز دور دور تک پہنچ جاتی تھی۔ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا تھا کہ نادی کشتی چلا رہا ہے۔ کشتی پانی کے کسی نہ کسی رو کے ساتھ بہے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میں کہاں جا رہا ہوں؟ مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ مگر کشتی کو موڑنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ہوا کے جھونکوں میں زیادہ تندی و تیزی آتی گئی۔ یہ جھونکے بار بار اس کی لاٹھی چھین لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر اس کی گرفت مضبوط نہ ہوتی تو اب تک لاٹھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر پانی میں بہہ چکی ہوتی۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت محسوس کر رہا تھا جو اس کے لیے بڑی عجیب تھی۔ وہ اس کیفیت کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے ایک دھچکا سا لگا۔ ایک زوردار جھونکے نے اسے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ اس وقت اس کے اندر ایک خاص ہمت آ گئی تھی۔ نہ جانے کیسے وہ دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور مالی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنا پیارا ہے میرا پوتا، مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔ گھر آئے گا اور مجھے کمرے میں نہیں پائے گا تو اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کشتی پرانی ہے، دریا سے لہریں اٹھنے لگیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہوا کے ایک تن جھونکے نے اس کی لاٹھی کو ہلا دیا اور لاٹھی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ اس کے ہاتھ میں نہ تو چپو تھا اور نہ لاٹھی، اور طاقتور جھونکے بار بار اس کی کشتی سے ٹکرا رہے تھے۔ کشتی اچھل اچھل پڑتی تھی۔ اس نے سوچا، میں واپس کیسے جاؤں گا؟ اس نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا، میں واپس نہیں جا سکتا، میری موت آ گئی ہے۔ وہ نیم دراز ہو گیا اور رسے کا سرا پکڑ لیا۔ اس رسے سے اس کی کشتی دریا کے کنارے پیڑ سے بندھی رہتی تھی۔ میری موت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب میری زندگی کا فائدہ بھی کیا؟ یہ دریا میرا پرانا رفیق ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کی ہے۔ یہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے گا، اس کی باہوں میں مجھے موت آ جائے گی۔ میں ہمیشہ دریا کے اوپر رہا ہوں، اب اس کے نیچے چلا جاؤں گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شریف پڑھنے لگا۔ اس کی لاٹھی اچھل اچھل کر گر رہی تھی۔ نادی زور زور سے کلمہ پڑھنے لگا تھا۔ وہ پانی کے نیچے جانے کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک زبردست لہر اٹھی۔ اس لہر نے کشتی کو اچھالا اور چند لمحے بعد نادی ایک مردے کی طرح ایک بڑے پتھر کے پاس گھاس کے اوپر پڑا تھا۔ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد بوڑھے نادی کو آہستہ آہستہ ہوش آنے لگا۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مردہ ہے اور ابھی فرشتے اسے حساب کتاب لینے آئیں گے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مرنے کے بعد فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے آئیں گے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے بازوؤں کو ہلایا جا رہا ہے۔ وہ حساب کتاب دینے کو تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یکا یک ایک آواز اس کے کان میں آئی، کون ہیں آپ؟ کیا یہ آواز سچ مچ میرے کان میں آئی ہے؟ بتائیے، کون ہیں آپ؟ دوبارہ آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے احساس ہوا کہ ایک دھندلا سا چہرہ اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے بولنا چاہا مگر بول نہ سکا۔ آدمزاد ہے، راستہ بھول کر یہاں آ گیا ہے، آؤ اسے لے جائیں۔ ایسی آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی تھیں، پھر یہ آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ اس وقت جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ جنت ہے، اس نے سوچا۔ کون ہیں آپ؟ پھر وہی سوال، ہمارے ملک میں آدمزاد ہو کر کیسے آ گئے؟ یہ ایک نیا سوال تھا۔ اب وہ اپنے اوپر جھکے ہوئے کئی بڑے خوبصورت چہرے دیکھ رہا تھا۔ یہ جنت ہے؟ اس کے اس سوال پر ہلکے ہلکے کہے سنائی دیے، میں کہاں ہوں؟ اس کے جواب میں اسے یوں محسوس ہوا کہ اسے اٹھا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے بابا جی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی بڑے غور سے اسے دیکھ رہی ہے۔ میں تو پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا،
यहाँ कैसे आ गया? नादी ने उस लड़की से पूछा। फिर हल्का कहकहा बुलंद हुआ। बाबा जी, आप डूब कर मरे नहीं थे, दरिया किनारे बेहोश पड़े थे, तो मैं जिंदा हूँ। हाँ, आप जिंदा हैं बाबा जी। नादी हैरान परेशान सामने देखने लगा। वहाँ इतनी चमक दमक थी कि उसने घबराकर फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरी कश्ती, मेरी लाठी कहाँ है? आप कश्ती में थे? हाँ, वो मेरी कश्ती थी, मेरी पुरानी कश्ती। तो वो कश्ती आपको इधर ले आई थी? नादी ने सर हिला दिया। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल सकते थे। आपके अंदर बात करने की ताकत नहीं रही। ये कहकर लड़की ने ताली बजाई। एकदम बहुत चेहरे नादी को दिखाई देने लगे। वो परेशान हो गया। बाबा जी, आप घबरा गए हैं। वो हंस पड़ी। ये तो मेरी खादमाएँ हैं। नादी ने देखा कि जिन खूबसूरत लड़कियों को उसने अपनी खादमाएँ कहा था, वो तश्तों में रंगारंग फल उठाए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थीं। सब तश्त उन्होंने बड़े अदब के साथ नादी के पास रख दिए और खुद वापस जाने लगी। खाइए ना बाबा जी। मैं? नादी आगे कुछ न कह सका। वो शायद ये पूछना चाह रहा था कि क्या कोई ख्वाब देख रहा हूँ। बाबा जी, आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों की बड़ी खातर मदारत करते हैं। नादी ने पूछा, ये कौन सा मुल्क है? तुम कौन हो? ये हमारा मुल्क है और मैं इस मुल्क के बादशाह की बेटी हूँ। लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शानो है। शानो शहजादी। बाबा जी, मुझे शानो कहिए, शानो शहजादी नहीं। अच्छा, लीजिए अब खाइए। नादी ने एक तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे अंगूर जैसा फल नजर आया। एक अंगूर उसने मुंह में डाला तो उसका मुंह एक अजीब सी मिठास से भर गया। उसने कई अंगूर खाए थे, मगर इस अंगूर की लज्जत ही और थी। खाइए ना बाबा जी, हाथ क्यों रोक लिया है? अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं आपको खिलाऊं? शानो फिर हंस पड़ी। फिर उसने नादी को अंगूर के अलावा और भी फल खिलाए। हर एक का अपना मज़ा, अपना लुत्फ़ और अपनी मिठास थी। बस शहज़ादी। नादी ने उसका हाथ हटा दिया। बाबा जी। शहज़ादी, मैं आपसे रूठ गई। वो क्यों? मैंने कहा है कि मुझे शहज़ादी ना कहिए, सिर्फ शानो कहिए। अब नहीं कहूँगा। अब मैं और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है। ये सब कुछ यहीं रहेगा, जब दिल चाहे खा लीजिएगा। नादी ये कहना चाहता था कि मैं और नहीं खाऊंगा, मगर कह ना सका। शानो ने ताली बजाई। फौरन एक खादमा एक सुराही और गिलास लेकर आ गई। उसने सुराही में से गिलास में पानी डाला और नादी की तरफ अदब से गिलास बढ़ा दिया। पानी मुअत्तर था और शहद की तरह शीरीं। पानी पीकर उसको नींद आ गई और वो सो गया। कई घंटों के बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि शानो उसके करीब बैठी है। नादी दिन में कई बार हुक्का पीता था और इस वक्त जागने के बाद उसे हुक्के की ख्वाहिश महसूस हुई। शानो बेटी। जी बाबा जी। तुम्हारे मुल्क में लोग हुक्का नहीं पीते? शानो ने नादी को इस अंदाज में देखा कि जैसे ये बात उसकी समझ में ना आई हो। ये फल सिर्फ आपके यहाँ होता है, मंगवा दूंगी। कैसा फल? वो आपने कहा है ना। क्या कहा है? हुक्का। जी यही। नादी हंस पड़ा। ये फल नहीं होता तो और क्या होता है? हुक्का हुक्का होता है, जिसे पिया जाता है। अच्छा, मैं कहती हूँ किसी से। ये कहकर शानो चली गई। नादी तन्हा रह गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि एक तंदुरुस्त आदमी बहुत खूबसूरत, कीमती और शानदार हुक्का उठाए हुए आ गया। ये हुक्का देखकर नादी हैरान रह गया। ये हुक्का होता है? शानो ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ। उस आदमी ने हुक्का नादी के सामने रख दिया। नादी ने झिझकते झिझकते इसकी रेशम जैसी नाजुक नह को मुंह में डालकर पहला कश लिया, तो जैसे उसके अंदर खुशबू का एक झोंका जाकर बाहर आ गया। अजीब किस्म की लज्जत थी इस झोंके में। ठीक है बाबा जी। नादी ने हाँ में सर हिला दिया। वो जी भर कर हुक्का पी चुका तो शानो बोली, बाबा जी, आज आप हमारे महल और बागों की सैर करेंगे। शुक्रिया शानो बेटी। मैं बूढ़ा हूँ, चल फिर नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, हमारे खादम एक तख्त पर बिठाकर सैर करा लाएंगे। शानो ने ताली बजाई और चंद लम्हों बाद चार तंदुरुस्त आदमी, जैसे वो हुक्के वाला था, एक खूबसूरत सुनहरा तख्त लेकर आ गए। उन्होंने ये तख्त कालीन के ऊपर रख दिया और खुद पीछे हटकर शानो के सामने अदब के साथ खड़े हो गए। आइए बाबा जी,
शानू ने नादी का हाथ पकड़कर उसे तख्त पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। दोनों के बैठ जाने के बाद उन चारों ने तख्त का एक एक पाया अपने कंधे पर रख दिया और चलने लगे। नादी के चेहरे से खौफ व हरास नुमाया था। शानू ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप परेशान क्यों हैं? मैं भी आपके साथ हूँ। नादी ने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। बस आप देखते रहें, बोले नहीं। अच्छा, नादी ने वादा कर लिया। चलो। शानू के इस लफ्ज़ पर वो तख्त पर बरदार आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। नादी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। रंगीन शीशों के बड़े बड़े कमरे, छतों पर निहायत शानदार रंगारंग फानूस और कमरों का सामान। नादी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं। इसके बाद बागात की सैर शुरू हो गई। नादी ने ऐसे ऐसे फूल देखे कि बस देखता ही रह गया। दरख्तों की शाखें तरह तरह के फलों से लदी हुई थी और हर बाग में फुआरे और चश्मे थे। एक बाग में शानू के हुक्म पर तख्त बरदारों ने तख्त एक तरफ रख दिया। आपको भूख लगी होगी ना, है ना बाबा जी? हाँ बेटी। शानू ने तख्त उठाने वाले जवानों को देखकर एक तरफ खड़े हुए फलों से भरे पेड़ों की तरफ उंगली से इशारा किया और चंद लम्हों के अंदर तश्तों में सजे हुए फल नादी के आगे रख दिए। खाइए बाबा जी। नादी पहले भी फल खा चुका था, मगर इन फलों की लज्जत ही और थी। फल खाने के बाद नादी को हुक्के की तलब हुई। वो भी हाजिर हो गया। शानू ने कहा, आप अब थक चुके होंगे। नादी ने हुक्के का कश लगाते हुए कहा, नहीं थका तो नहीं हूँ, मगर वापस चलो। जब नादी वापस अपने कमरे में पहुँच गया और शानू उसके पास बैठ गई तो नादी ने कहा, बेटी पहले तो मैं सोचता था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना? नहीं, ये सपना नहीं है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो हकीकत है। शानू हंसकर बोली। तो बेटी एक बात बताओ। शानू ने हाथ के इशारे से आगे कुछ कहने से रोक दिया। बाबा जी मैं खूब जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। जी बेटी, आपने जिन का लफ्ज़ सुना होगा। जिन? हाँ, ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो बाबा जी हम लोग जिन हैं। मेरा बाप जिन्नों का बादशाह है और मैं जिन शहज़ादी हूँ। जिन शहज़ादी? हाँ बाबा जी, मैं अपने जिन बादशाह की इकलौती औलाद हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जो चाहूँ अपने माँ बाप से मनवा लेती हूँ। ये जिन्नों के बादशाह का महल है। हाँ बाबा जी, मेरे अब्बा और अम्मी जिन्नों के दूसरे मुल्क में गए हुए हैं। पहाड़ों के उधर भी हमारा एक मुल्क है। अब्बा जी मेरी अम्मी के साथ साल में 2-3 मरतबा उधर जाते हैं। कल सुबह आ जाएंगे। आपको उनसे मिलाऊंगी। नहीं बेटी। वो क्यों? मैं डर जाऊंगा। शानू ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। नहीं बाबा जी, मैं जब उनको बताऊंगी कि मैं आपको बेहद अजीज समझती हूँ तो वो आपसे मिलकर बड़े खुश होंगे। आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप ये सवाल करें तो आप उनको अपने दिल की सबसे बड़ी आरज़ू बता दें, ज़रूर पूरी कर देंगे। शानू और नादी बातें करते रहे। फिर नादी को एकदम ही नींद आ गई और वो सो गया। नादी जागा तो उसके कानों में शानू के ये लफ्ज़ गूंज रहे थे। आपसे वो पूछेंगे कि क्या चाहते हैं आप, ये सवाल करें तो आप उनको अपने दिल की सबसे बड़ी आरज़ू बता दें, ज़रूर पूरी करेंगे। मैं कौन सी आरज़ू बताऊं? इन लम्हों में नादी के दिल में कई आरज़ुएं आ गईं। शानदार महल, ढेर सारी दौलत, मुल्क मुल्क की सैर। उसे ऐसी बहुत सी ख्वाहिशों का ख्याल आया। वो सोचता रहा और आखिर एक आरज़ू पर मुतमईन हो गया। मैं यही आरज़ू जिन बादशाह को बताऊंगा। दूसरी सुबह उसने अपने कमरे की खिड़कियों से बाहर देखा। खादिम और खादमाएँ सब भागे जा रहे थे। उसे मालूम हो गया कि शानू के माँ बाप महल में आ गए हैं। खादिम नादी के लिए फल और मशरूबात ले आए। नादी फारिग हुआ तो शानू आ गई। उठिए बाबा जी, अब्बा जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तख्त सामने आ गया है। नादी अब के तन्हा इस पर बैठ गया। चंद लम्हे बाद तख्त बरदारों ने तख्त एक बहुत ही शानदार वसी दरवाजे के आगे रख दिया। वो तख्त से उतरा तो देखा कि एक बहुत रौबदार वाला शख्स जिसके चेहरे से जलाल और जमाल झलक रहा है, दरवाजे के बाहर आ रहा है। खुश आमदीद बाबा जी। जिन्नों के बादशाह ने नादी का हाथ थामा और उसे अंदर ले गया। नादी उसे एक मरसी तख्त पर बिठा दिया। बादशाह बोला, मेरी बेटी शानू आपसे बहुत प्यार और मोहब्बत करती है। मैं भी उसे बेहद अजीज़ समझता हूँ। मुझे आपके मुतल्लिक सब कुछ मालूम है।
بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی آرزو پوری کروں گا۔ نادی کے دل میں جذبات کا ایک طوفان برپا تھا، مگر الفاظ اس کی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ بتائیے بابا جی۔ جھجک کیسی؟ بتائیے۔ جنوں کے بادشاہ کا لہجہ بہت نرم اور ملائم اور میٹھا تھا۔ بادشاہ سلامت، نادی بولا۔ فرمائیے بابا جی۔ بادشاہ سلامت، مجھے دنیا میں 2 ہستیوں سے بے حد پیار ہے۔ ایک تو میرا پوتا ہے مالی اور دوسری ہستی ہے شانو۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں میری موت تک میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ان کی شادی ہو جائے۔ یکایک یوں لگا کہ آسمان کی بجلی بڑے زور سے کڑکی ہے اور قریب ہی آ گری ہے۔ کیا کہا گستاخ بڈھے! جنوں کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تمہارے پوتے کے ساتھ؟ بولو، یہی کہا ہے تم نے؟ نادی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بولو، میری بات کا جواب دو۔ بادشاہ نادی کی طرف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ نادی نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور بے اختیار پیچھے ہٹ گیا۔ ایک آدمزاد ایسی گستاخی بھی کر سکتا ہے؟ ہماری بیٹی ایک بوڑھے مفلوک الحال ملاح کی بہو بن سکتی ہے؟ نادی اس کی آنکھوں کے شعلوں کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تم نے بہت بڑا اور ناقابل معافی جرم کیا ہے بوڑھے، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے ان خادموں کی طرف دیکھا جو اسے کچھ دور آنکھیں جھکائے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے تھے۔ لے جاؤ اس گستاخ کو اور پھینک دو اسے اندھے کنویں میں۔ یہ حکم سنتے ہی کئی خادم بیک وقت نادی کی طرف بڑھے جو اب گر پڑا تھا۔ رحم میرے سرتاج رحم! یہ کہنے والی ایک بڑی خوبصورت خاتون تھی جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے بھاگی ہوئی آئی تھی اور بادشاہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ رحم کس پر رحم؟ اس گستاخ بڈھے پر؟ ہاں میرے سرتاج، میرے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ اپنی بیٹی کے لیے؟ ہاں، وہ یہ صدمہ سہ نہیں سکے گی۔ بادشاہ نے اپنا دایاں ہاتھ ہلایا۔ خادم جو نادی کو اٹھانے ہی والے تھے رک گئے۔ شانو کی ماں، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں شانو کے ابا، جنوں کے بادشاہ کی بیٹی اور غریب مفلس آدمزاد کے پوتے سے اس کی شادی۔ سوچا تم نے؟ بادشاہ گرجا۔ خاتون خاموش رہی۔ بادشاہ نے حکم دیا، بلاؤ شانو کہاں ہے؟ یہ حکم سنتے ہی کئی خادمائیں دروازے کی طرف بھاگ گئیں۔ چند لمحوں کے بعد شانو آ گئی۔ وہ روتی رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ شانو! جی ابا جان! کیا کہتی ہو تم؟ بادشاہ کا لہجہ ابھی تک غضبناک تھا۔ ابا جان، میری ماں نے ٹھیک کہا ہے۔ ٹھیک کہا ہے؟ بادشاہ گرجا۔ شانو نے کچھ کہنے کی بجائے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا۔ بادشاہ 2-3 لمحے شانو کو گھور کر دیکھتا رہا، پھر ان خادموں کو جنہوں نے نادی کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور اپنے مالک کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، مخاطب کر کے بولا، جاؤ، لے جاؤ اسے، اس کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ جس میں یہ آیا تھا۔ خادموں نے ادب سے سر تسلیم خم کر دیا۔ بادشاہ نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اور او بڈھے، کان کھول کر سن لے، کبھی تمہاری زبان پر میری بیٹی کا نام نہ آئے اور تم کبھی ادھر آنے کا سوچنا بھی نہیں۔ سن لیا؟ نادی نے ہاں میں سر ہلا دیا اور بادشاہ تیزی سے دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی چلی گئی۔ ایک خادم بیٹھ گیا اور نادی کو اپنے شانوں پر بٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ نادی کے قدم ڈگمگا رہے تھے، خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ شانو اس کے قریب پہنچ گئی اور بولی، بابا جی، میں بڑی شرمندہ ہوں، آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں شانو بیٹی، مجھے معاف کر دیں بابا جی۔ شانو کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ رو نہیں بیٹی، تمہارے ابا جی نے بالکل درست کہا ہے۔ کہاں جنوں کے بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ایک غریب بدحال ملاح کا پوتا۔ میں نے بڑی ناجائز بات کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ شانو نے نادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، معاف کر دینا؟ اچھا بیٹی، معاف کر دیا۔ ہاں، اور نادی نے اپنا دایاں ہاتھ بڑی شفقت سے شانو کے سر پر پھیرا۔ خادم ابھی تک اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ نادی اس کے شانوں پر بیٹھ جائے تو وہ اسے باہر لے جائے۔ شانو نے اس خادم سے کہا، اس طرح نہیں، تخت لاؤ اور بڑے احترام سے لے جاؤ۔ وہ خادم اٹھ بیٹھا۔ شہزادی جی، خادم کہنا چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ شانو بولی، میں نے جو کہا ہے وہی کرو۔
खादिम ने सर झुकाया और 4 खादम तख्त ले आए। नादी उस पर बैठने लगा तो शानो ने अपने कुर्ते के नीचे हाथ डाला और उसके हाथ में अशरफियाँ चमकने लगीं। ले जाएं बाबा जी। शानो ने अशरफियों वाला हाथ नादी की तरफ बढ़ा दिया। नहीं बेटी, मुझे इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मेरी खातिर ले लीजिए, शानो ने कहा। नादी ने वो अशरफियाँ अपने कुर्ते की जेब में डाल दीं और खादमों के हाथ तख्त के पायों की तरफ बढ़ने लगा। बाबा जी, शानो ने नादी को तख्त पर बैठते हुए देखकर कहा, खुश रहें और अच्छे दिनों का इंतज़ार करें। तुम भी सदा सुखी रहो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा। शानो की माँ आई और शानो का हाथ पकड़कर उसे ले गई। शानो अभी तक रोए जा रही थी। लगता था वो अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में उसकी बार बार हिचकियाँ बन जाती थीं। उसकी माँ उसे अपने कमरे में ले आई और उसे मखमल के गद्दे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने दूसरे गद्दे पर बैठ गई। शानो, मेरी प्यारी बेटी। उसके जवाब में शानो अपनी उंगलियों से रुखसारों पर बहते हुए आंसू पोंछने लगी। वो बहुत रो रही थी। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ मेरी बेटी। तुम जानती हो तुम्हारा बाप तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। क्या मोहब्बत करता है? शानो के इन अल्फाज पर उसकी माँ उसे हैरत से तकने लगी। शानो, ये अल्फाज तुम कह रही हो? हाँ। नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। अगर तुमसे उन्हें बेपनाह मोहब्बत ना होती तो इस बूढ़े का जुर्म कैसे मुआफ़ कर देते? मुआफ़ कहाँ किया है? मुआफ़ नहीं किया तो और क्या किया है? इसे वापस जिंदा सलामत भेज दिया है। शानो खामोश रही। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी हिचकी बन जाती थी। बेटी, ज़रा सोचो, जो बात उसने की है वो कोई आदमजात कर सकता है? वो कहाँ और हम कहाँ? हम और मखलूक और वो और मखलूक। तो इससे क्या हुआ अम्मी जान? इससे कुछ नहीं हुआ। ज़रा सोचो, तुम शहजादी हो, जिन्नों के बादशाह की इकलौती बेटी हो। ये बात तुमने क्यों कर भुला दी है? अम्मी, ये कहकर शानो चुप हो गई। कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बाबा जी के यहाँ खुश रहूँगी। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जिन शहजादी एक मलाह के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मैं रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। पागल हो गई हो शानो? पागल ही सही, मगर ये मेरा फैसला है। शानो की माँ को उम्मीद नहीं थी कि मामला इस कदर बढ़ जाएगा। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए और बेटी के चेहरे को उनकी गिरफ्त में ले लिया। पागलपन मत करो शानो, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। और देखो, तुम कभी अपने महल से बाहर नहीं निकली हो। तुम्हें क्या खबर कि गरीब आदमजात कैसे कैसे छोटे मट्टी और ईंटों से बनाए हुए घरों में रहते हैं और वो क्या खाते हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। शानो की माँ को पूरी तवक्का थी कि उसके अल्फाज का शानो पर ज़रूर असर होगा, मगर शानो बोली, मुझे बाबा जी ने सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया है? उनके कैसे मकान होते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। शानो की माँ कुछ और कहने वाली थी कि बादशाह आ गया। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? इसका पागलपन दूर हुआ या नहीं? दूर हो जाएगा, शानो की माँ बोली। क्यों शानो? बादशाह ने शानो से पूछा। अब्बा जान, मैं आपसे कैसे गुस्ताखी कर सकती हूँ? आपका हुक्म मानूंगी, चाहे मैं मर जाऊँ, मगर जो आप फरमाएंगे वो ही करूँगी। शानो की माँ ने अपने शोहर को फिक्रमंदी से देखा और अपने होंठों पर उंगली रख दी। बादशाह वापस चला गया। जिन्हों के बादशाह के महल से दूर उसके 4 खादम नादी के तख्त के चारों पाए पकड़े तेजी से चले जा रहे थे। नादी हैरान और परेशान बैठा था। उसे रह रह कर शानो का ख्याल आ रहा था। बेचारी कितनी दुखी नजर आती थी। उसे इन अशरफियों का ख्याल भी आ गया जो उसके लंबे कुर्ते की जेब में पड़ी थीं। मैं इन अशरफियों का क्या करूँगा? मैं इन्हें संभाल कर रखूँगा, किसी को इनके बारे में नहीं बताऊँगा। मरते वक्त अपने पोते माली को दे जाऊँगा। ये सोचकर उसने अपना हाथ जेब से निकाल लिया और इर्द गिर्द देखा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे काले काले पहाड़ खड़े थे। कहीं कहीं इनको चोटियों पर बर्फ़ भी नज़र आ रही थी। हिरन और जंगली जानवर भी नज़दीक दौड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये सवाल यकायक उसके जहन में आ गया और वो इन वाक़यात को याद करने लगा जो पिछले चंद रोज़ में उसे पेश आए थे। जिन उसका तख्त उठाए आगे ही आगे चले जा रहे थे। अब कुछ दूर एक चमक सी दिखाई दी। ये दरिया के पानी की चमक थी और थोड़ी दूर
जिन नादी का तख्त दरिया के किनारे उस जगह रख रहे थे जहाँ नादी की पुरानी कश्ती साहिल के साथ खड़ी थी, वो हैरत से सोचने लगा, यह कश्ती तो डूब गई थी, सही सलामत कैसे रही। एक जिन ने उसे आराम से अपने ताकतवर बाजों में उठाया और कश्ती में बिठा दिया। कश्ती के अंदर उसकी वो लाठी भी मौजूद थी जो बुढ़ापे में उसका सहारा बन गई थी। इसके अलावा वो चप्पू भी थे। वो कश्ती में बैठ चुका था। अब बाकी तीनों जिन भी आ गए। 2 जिनों ने चप्पू संभाल लिए। एक कश्ती के एक सिरे पर बैठ गया था और दूसरा बाएं जानब। कश्ती दरिया का सीना चीरती हुई चली जा रही थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नादी ने वो जगह पहचान ली जहाँ उसकी कश्ती बंधी रहती थी और जहाँ वो घंटों बैठा रहता था। कश्ती किनारे लग गई थी। एक जिन ने नादी को उसकी लाठी के सहारे उठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। बाकी तीनों भी बाहर निकल आए। एक ने कश्ती के रस्से को दरख्त के साथ बांध दिया। नादी कश्ती से दूर बैठा था। चारों जिन उसके इर्द गिर्द सर झुकाकर खड़े थे, जैसे उसके हुक्म के मुंतजिर हों कि आपको घर तक ले जाएं। एक जिन ने बड़े अदब और एहतराम से पूछा, नहीं, मैं अपने घर खुद जाऊंगा। हमारे लिए क्या हुक्म है? दूसरे जिन ने सवाल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जाइए। चारों ने एक साथ अपने सर झुकाए और देखते ही देखते दरिया में उतर गए। वो यूं पानी में चले जा रहे थे जैसे खुश्की में कदम उठा रहे हों। नादी ने चंद मिनट तक उन्हें देखा और फिर उनसे नजरें हटा लीं। वो अपनी लाठी के सहारे खड़ा हो गया और चलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक कदम उठा रहा था। कुछ दूर उसको मकान की दीवारें दिखाई दे रही थीं। इस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उसका पोता उसे मिल जाए। वो अभी चंद कदम ही चला था कि माली दौड़ता हुआ आया और दादा जान कहकर इस तरह लिपट गया कि वो खड़ा न रह सका और लुढ़खड़ाकर गिर गया। जमीन पर गिरने की वजह से नादी के बाएं घुटने पर चोट लग गई, मगर अपने प्यारे पोते से मिलकर उसे इतनी खुशी हुई थी कि बयान से बाहर है। खुशी में उसे अपनी चोट का भी एहसास नहीं हुआ। लाठी उसके हाथ से निकलकर कुछ दूर जा गिरी। माली ने अपने दादा जान को उठाने की कोशिश की। नादी ने उसे लाठी पकड़ाने का इशारा किया। लाठी हाथ में आई तो वो उस पर सारा जोर डालकर उठ बैठा। दादू कहाँ चले गए थे? नादी हंस पड़ा। बस बेटा, चला गया था, खुद नहीं गया था, किस्मत ले गई थी। कहाँ दादा जान? बताऊंगा, सुनाऊंगा। सब लोग ठीक हैं? सब ठीक हैं। तुम्हारे लिए बड़ा परेशान थे, शुक्र है आ गए हो दादा जान। मैं हर रोज़ यहाँ आकर देर तक बैठा रहता था। अम्मा कहती थी बस करो, अब डूब मरा है तुम्हारा पागल दादा। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, पर मैं उसकी बात नहीं मानता था। उसने कहा तो ठीक है। क्या दादू? मैं सचमुच डूब गया था। ये सारी बातें तुम सबको बताऊंगा। दोनों दादा पोते आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगे। घर से कुछ दूर ही थे कि माली की माँ बख्शू की नज़र उन पर पड़ी। वो तेज़ी से आई। पहले तो उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से आंखें मली और फिर घूर घूर कर नादी को देखने लगी। अम्मा, मैं ना कहता था कि दादू आ जाएगा। देख लो, आ गया है ना। बाबा तो सचमुच आ गया है। माँ का ये फिक्रा सुनकर माली गुस्से से बोला, अम्मा, तू देख नहीं रही दादा जान को? देख तो रही हूँ, पर यकीन नहीं आता। अम्मा, मेरा दादू सलामत है, अल्लाह का शुक्र है। इसी असना में घर के कई लोग भागते हुए आ गए। वो सब नादी को देखकर हैरान हो रहे थे। बख्शू इन लोगों से बोली, देखा तमाशा, न जाने कहाँ कहाँ की खाक छान कर आ गया है। हम तो समझे थे मर खप गया है। मेरा दादू मरने वाला नहीं है। माली ये कहते हुए एक बार फिर नादी से लिपट गया। अब्बा कहाँ रहे इतने दिन? ये सवाल माली के बाप ने किया था और इस सवाल के जवाब में नादी ने अपना दायां हाथ इस अंदाज में लहराया गोया कह रहा हूँ, सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा। घर तक पहुँचते पहुँचते एक मेला लग गया। जिसने नादी को देखा दौड़ कर आ गया। घर आकर नादी दरवाजे के आगे बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। बाकी सब लोग इस चारपाई के इर्द गिर्द खड़े हो गए। माली, पानी पिलाओ। माली घर में चला गया और चंद ही लम्हों में पानी से भरा हुआ मिट्टी का प्याला ले आया। नादी ने प्याला होंठों से लगाया और प्यास बुझाकर प्याला माली को दे दिया। बाबा, अब बताओ ना, कहाँ चले गए थे? ये सवाल माली के बाप समर्द ने पूछा था। पुत्र, क्या बताऊं, कहाँ चला गया था?
तुम लोग मानोगे नहीं। नादी ने अपनी दाढ़ी में दाएं हाथ की उंगलियां फेरते हुए कहा। हम मानेंगे। बैक वक्त कई आवाजें बुलंद हुईं। तो सुनो। सबके सब नादी को टिटकी बांध कर देखने लगे। मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। इतना सुनना था कि सबके मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह गए। जिन्नों के मुल्क में? फिर कई आवाजें गूंज उठी। नादी, हाँ। मैं अपना सर हिलाने लगा। माली, नादी के लिए हुक्का ताज़ा करके ले आया। सुना माली, तेरा दादा क्या कहता है? बख्शू ने अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहा। कहता है मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था। अच्छा दादू, तूने यकीन कर लिया है माली? हाँ अम्मा, मेरा दादा जान कभी झूठ नहीं बोलता। बख्शू ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इससे पूछो तो ज़रा जिन कैसे होते हैं। माली ने नादी की तरफ इस अंदाज से देखा जैसे कह रहा हो बता दो। दादू अम्मा क्या पूछ रही हैं? नादी ने हुक्के के 3-4 कश लगाए। वो अपने हुक्के का मज़ा ही अलग है। वहाँ तो सोने चांदी का हुक्का था पर मज़ा नहीं आता था। नादी ने एक और कश लगाकर कहा। सोने चांदी का हुक्का? सच? एक शख्स ने हैरत से कहा। वहाँ तो हर चीज़ अजीब थी। नादी बोला। दादू, सुना है जिन्नों के सर पर सींग होते हैं। होते हैं क्या? माली ने पूछा। नहीं, इंसानों की तरह होते हैं मगर बड़े ताकतवर और शहरजोर होते हैं। अब्बा, तो वहाँ कैसे चला गया था? समर्द ने पूछा। नादी बताने लगा कि कैसे वो कश्ती में बैठ गया था और कश्ती चल पड़ी थी। फिर दरिया में तूफानी आ गई। एक लहर ने उसे उठाकर किनारे पर पहुंचा दिया। जिन्नों की शहजादी आई और उसे अपने खादम जिन्नों की मदद से महल में ले गई। देर तक तरह तरह के सवाल पूछे जाते रहे। बाबा, मुझे भी वहाँ ले चलो, देखना चाहता हूँ, माली ने कहा। नादी ने आह भरी। ये नहीं हो सकता माली, अब मैं कभी वहाँ नहीं जा सकता। क्यों कभी नहीं जा सकता? जिन्नों का बादशाह मुझसे नाराज़ हो गया है। क्यों नाराज़ हो गया है? ये बात तुम्हें बताने की नहीं है। नादी ने दोबारा आह भरी। सवाल होते रहे और नादी जवाब देता रहा। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था सिवाय माली के। सब शक्को शुबे से नादी को देखे जा रहे थे। बख्शू बोल उठी। चलो अपने काम करो, बुढ़े की तो मत मारी गई है। पता नहीं कहाँ चला गया था, खुद तो पागल है। ऐसी बातें सुनाकर हमें पागल बना रहा है। नहीं, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। सच कहा है तो इस बात का सबूत दो। बख्शू नादी के सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। सबूत मांगती है तू चुड़ैल? हाँ, सबूत मांगती हूँ। तो अपना रौब जमाना चाहता है। मैं तुझे भला जानती नहीं हूँ। अव्वल दर्जे के झूठे हो। अम्मा, चुप करो, माली ने माँ को खामोश रहने के लिए कहा। चुप कर, तू आया दादा का बड़ा हमायती बनकर। इसका तो दिमाग खराब है। कहता है कि मैं जिन्नों के मुल्क में चला गया था और जिन्नों की शहजादी इस पर बड़ी मेहरबान हो गई थी। एक शख्स हंस कर बोला। ये बूढ़ा खुसट और जिन्नों की शहजादी। बख्शू जोर जोर से हंस पड़ी। तू नहीं मानती? नादी ने गुस्से से कहा। नहीं मानती, 100 बार नहीं मानती, 1000 बार नहीं मानती। तो देख। ये कहकर नादी ने अपने कुर्ते की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकला तो उसकी हथेली पर अशरफियां चमक रही थीं। सबकी आंखें अशरफियों की रोशनी से चकाचौंध हो गईं। वो अशरफियां थीं जो जिन शहजादी ने दी थीं। बख्शू अशरफियों को देखती रह गई। जितने लोग खड़े थे सब दम बखुद रह गए। नादी ने अशरफियां फिर जेब में डाल लीं और मज़े से हुक्के के कुछ लगाने लगा। शानो बाबा नादी के जाने के बाद चुप चुप रहने लगी थी। पहले वो अपनी सहेलियों के साथ सैरो तफरी और नाच गाने में बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लिया करती थी। रात के वक्त कभी कभी अपनी अम्मी से अपने बुजुर्गों की बातें भी देर तक जाग कर सुना करती थी। किसी बाग में कोई पौधा अपनी शाखों पर नए फूलों की बहार दिखाने लगता था तो शानो ये नए फूल बड़े शौक से जाकर देखा करती थी। मगर जब से नादी गया था उसकी हालत ही बदल गई थी। उसके माँ बाप को उसकी बदली हुई हालत पर दुख होता था। वो उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करते थे लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो वैसी की वैसी हो जाती थी। एक बार शानो की अम्मी ने देखा कि आधी रात तक वो अपने पलंग पर लेटी हुई पहलू बदल रही है तो वो अपना पलंग छोड़कर उसके पलंग पर आ गई। उस रात उसका बाप जिन्नों के दूसरे मुल्क में था और सुबह आने वाला था। क्यों शानो, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही अम्मी? क्यों नींद नहीं आ रही?
मैं क्या बताऊं? गाना सुनोगी? नहीं अम्मी, गाना सुनने को जी नहीं चाहता। गाना सुनने से नींद आ जाती है। ये कहकर शानो की अम्मी ने ताली बजाई। एक खादमा हाजिर हो गई। हुक्म मलका। देखो, हमारी बेटी गाना सुनेगी। खादमा ने अपना सर खम किया और फौरन चली गई। चंद लम्हों के बाद शाही मुगन्नियाँ अपना रुबाब लेकर आ गई। मुगन्नियाँ गाना गाने लगी। शानो बेजार सी हो गई। उसे गाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और चाहती थी कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मुगन्नियाँ गाए चली गई तो वो बोली, बस अम्मी। मलका ने मुगन्नियाँ को गाना बंद करने का इशारा किया और वो चली गई। दोनों माँ बेटी खामोशी से लेटी हुई थी कि शानो बोली, अम्मी, क्या ये बात ठीक है कि मेरी नानी अम्मा जिंदा हैं और यहीं कहीं रहती हैं? ये खबर तुमको किसने दी है? शानो की माँ ने हैरत से पूछा। अम्मी, आपको याद नहीं, हमारे दूसरे मुल्क से एक बुजुर्ग खतून आई थी। एक रोज़ वो और मैं बाग में टहल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था। शानो की माँ पलंग पर तकिए का सहारा लेकर बैठ गई, फिर बोली, उन्हें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो क्यों अम्मी? शानो की अम्मी खामोशी से कुछ सोचने लगी। आखिर क्यों अम्मी? ये बात ना तो मेरे बताने की है और ना तुम्हारे सुनने की। बस अब इस जिक्र को ख़त्म करो। नहीं अम्मी, आपको बताना पड़ेगा। नहीं शानो, नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कहूँगी। शानो की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए और वो भराई हुई आवाज़ में बोली, अम्मी, आप भी मेरे बाप की तरह। शानो अपना फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। शानो की माँ ने बेटी के आंसू अपनी उंगलियों से पोंछे और उसे गले से लगाकर कहने लगी, बेटी, तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हो, मगर हमारे मुल्क के कुछ ऐसे असूल हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। तुम्हारा बाप जो सारे जिन्नों का हुक्मरान है और जिसके सामने तमाम जिन थर थर काँपते हैं, वो भी इन असूलों के सामने बेबस हैं। अम्मी, कहो मेरी प्यारी बेटी। उन बुजुर्ग खातून ने बताया था कि मेरी नानी अम्मा का सब एहतराम करते हैं। हाँ, करते हैं, फिर भी वो सबसे छुपी बैठी हैं। मत करो ऐसी बातें। मैंने क्या कहा है कि इस बारे में कुछ भी ना पूछो? मलका के लहजे में इस कदर तल्खी आ गई। अच्छा अम्मी, मैं कुछ नहीं पूछती, तो अब सो जाओ। शानो लेट गई। रात गुजर गई। सुबह के वक्त बादशाह आ गया। उसने आते ही शानो को गौर से देखा और जब महसूस किया कि शानो के चेहरे पर हकीकी मुस्कुराहट नहीं है तो बोला, शानो, क्या बात है? तुम अभी तक गमगीन दिखाई देती हो। नहीं अब्बा जान, मैं गमगीन तो नहीं हूँ। बेटी, हमने सोचा है कि तुम्हें दूर दूर की सैर कराएंगे। नई नई चीज़ें देखोगी, नए नए पहाड़, नए नए बाग। यहीं महल में रहकर शायद तुम ज़्यादा खुश नहीं हो। अब्बा जान, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने ही मुल्क में कैद रहूंगी, बाहर नहीं जा सकूंगी। तो क्या तुम इंसानों की दुनिया में जाना चाहती हो? शानो खामोश रही। शानो की माँ आ गई और वो शानो को अपने ख़ास कमरे में लेकर चली गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। अम्मी, मैंने ठीक ही तो किया है। जहाँ जाऊंगी वहीं अपने लोग होंगे, वही पहाड़, वही दरिया। मैं नई दुनिया में जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि वहाँ क्या कुछ है। अम्मी, मैं बाबा जी के घर। चुप लड़की, पागल हो गई हो? ऐसा कभी मुमकिन नहीं। मैं नोमी को बुलाती हूँ। यही मैं चाहती हूँ अम्मी। शानो ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा। नोमी महल की मुहाफिज थी। तमाम खादमाएँ उसका हुक्म मानती थीं। शानो उससे बड़ी मानूस थी और उसे नोमी अम्मा कहकर मुखातिब किया करती थी। ताली बजते ही एक खादमा हाजिर हो गई। नोमी को बुलाओ, मलका ने हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद नोमी आ गई। नोमी, इसे समझाओ, इसे बताओ कि ये जिन्नों के बादशाह की बेटी है और दुनिया के इंसानों से उसका मर्तबा बुलंद है। आदमजादों से उसका कोई वास्ता नहीं है और ना हो सकता है। इसे समझाओ कि ये पागलपन मत करे। नोमी शानो को करीबी बाग में ले गई। दोनों एक खूबसूरत फलों से लदे हुए पौधे के पास सब्ज घास के ऊपर बैठ गईं। इस वक्त नोमी ने शानो से एक ऐसे लहजे में बात की जिसमें एहतराम भी था और शफकत भी। नोमी कहने लगी, शहजादी, मैंने तो आपको गोद में खिलाया है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे से खुलकर बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करनी चाहिए। बताइए, आप क्या चाहती हैं? शानो बोली, मैं शहजादी हूँ, मगर तुम्हारे लिए नहीं। मैंने तुम्हें अपने दिल में हमेशा खाला का दर्जा दिया है।
तुम मुझे शहज़ादी ना कहो, शानो कहो। तो ठीक है शानो बेटी, अब कहो। शानो ने अपना सर नोमी के ज़्यादा करीब कर दिया। खाला, मैं तुम्हें बताए देती हूँ कि मैं महल में रहकर खुश नहीं हूँ। मैं किसी नई दुनिया में जाना चाहती हूँ और बाबा को मैं अपना एक ऐसा बुजुर्ग समझती हूँ जिसके लिए मेरे दिल में बेहद एहतराम और एहतराम से ज़्यादा मोहब्बत है। मेरे बाप ने बेइज्जत करके उसे निकाल दिया, जिसका मुझे बेहद सदमा है। नोमी ने बड़े गौर से उसके चेहरे को देखा। शानो, तुम्हारे बाबा ने बहुत बड़ी गुस्ताखी की थी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मलका ने उसकी सज़ा माफ़ करा दी। ये कोई गुस्ताखी नहीं थी। शानो, क्या कह रही हो तुम? बाबा की ख्वाहिश मेरी अपनी ख्वाहिश भी है। शानो, नोमी को सख्त हैरत हुई। मैं यही चाहती हूँ। मैं इंसानों की दुनिया में रहूँगी, अपने बाबा के पास। उसे मुझे खुशी होगी। जानती हो, बाबा एक गरीब मलाह है और उसका पोता भी गरीब मलाह ही होगा। कोई बात नहीं खाला, कोई बात नहीं। शानो के चेहरे पर एक ऐसी सुर्खी आ गई थी जिससे मालूम होता था कि वो जो कुछ कह रही है इस पर पूरा पूरा यकीन रखती है। ये तुम्हारा अटल फैसला है, बिल्कुल अटल। शानो, ये मुमकिन नहीं। ये मुमकिन नहीं है तो फिर? शानो ने बात अधूरी छोड़ दी। नोमी उसे चुपचाप देखती रही। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके लिए उसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। खाला, चुप हो गई हो। क्या कहूँ? लगता है वही कहानी दोहराई जाने वाली है। कौन सी कहानी? उस बुजुर्ग खातून की कहानी जिसका जिक्र तुम सुन चुकी हो, जिसके बारे में कुछ बताने से मलका ने इनकार कर दिया था। नानी जान। नोमी ने सर हिलाकर इकरार किया। पता नहीं ये क्या मुमा है। अम्मी ने ये बात सख्ती से रद्द कर दी थी। नोमी बोली, उन्हें रद्द ही करनी चाहिए थी। शानो बेटी, ये बुजुर्ग खातून तुम्हारी नानी नहीं है, किसी की भी रिश्ता में नानी नहीं थी। तुमने मुझे खाला कहा है और मैं तुम्हें अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा अजीज़ जानती हूँ। तुम्हारी माँ ने जो कुछ तुम्हें नहीं बताया वो मैं तुम्हें बताती हूँ। नोमी कुछ लम्हे बिल्कुल खामोश रही। हमारे मुल्क में उस बुजुर्ग तरीन खातून का नाम शमिया है। उसने भी वही जिद की थी जो तुम कर रही हो। क्या तुम्हारे बाबा की तरह एक इंसान यहाँ आ गया था? वो नौजवान था, शमिया उसे घर ले गई थी। दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। बुजुर्गों ने इस नौजवान को जूद को करके निकाल दिया था। वो उसे अंधे कुएं में डालना चाहते थे मगर शमिया ने कहा, इसे अंधे कुएं में डालोगे तो मैं भी छलांग लगा दूंगी। तो वो नौजवान इंसान चला गया। हाँ, चला गया। महल का एक खादिम उसे उठाकर दरिया के दूसरे किनारे फेंक आया था। वो आया कैसे था खाला? इसी तरह जिस तरह ये बाबा आया था। इसके बाद शमिया ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। इस वक्त वो महल के एक ऐसे कमरे में है जिसे कोई नहीं जानता सिवाय मेरे, और ये राज मेरे सीने में हमेशा हमेशा रहेगा। थोड़ी देर के लिए नोमी और शानो अपने अपने ख्यालात में डूबी हुई बाग से निकल कर महल में चली गई। रात आधी गुजर गई थी। नोमी के हाथ में बलूरें शमादान था। वो सारे महल का चक्कर लगा कर अभी अभी अपने कमरे में गई थी। रात के वक्त वो 2-3 बार सारे महल में घूम कर ये देखती थी कि सारे मुहाफिज अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े हैं, उनमें कोई गैर हाजिर तो नहीं। नोमी के कमरे में दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद हो गया। उसने शमादान शफाफ शीशे के मेज़ के ऊपर रख दिया और पलंग की तरफ जाने लगी। उसकी आंखें नींद से बोझल थीं। वो सोना चाहती थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक पर वो हैरान रह गई। वो दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, कौन है? खाला, मैं हूँ। शानो बेटी, तुम? हाँ खाला। नोमी ने दरवाजे पर दायां हाथ रखा ही था कि वो खुल गया। नोमी का माथा ठिनका। ऐसे वक्त शानो का उसके यहाँ यकलख्त आना एक गैर मामूली वाक़या था। शानो अंदर आ गई। खाला, तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। क्या मेरा साथ नहीं दोगी? ये तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी? नोमी बोली। तो सुनो, मैं बुजुर्ग खातून शमिया से मिलना चाहती हूँ। ये फिक्रा सुनकर नोमी हक्का बक्का रह गई। क्या कह रही हो तुम शानो? मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ये मेरा फैसला है और अटल फैसला है। शानो, तुमने सोच कर ये फैसला नहीं किया। जानती हो महल में किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। कोई भी नहीं जानता कि वो रहती कहाँ है। कोई भी किसी से उनके बारे में सवाल नहीं कर सकता। सब उन्हें भूल चुके हैं। कुछ भी हो, मैं उनसे मिलूंगी।
نہیں شانو، نہیں، تمہاری یہ ضد بڑی خطرناک ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ خالہ، تم میرے ساتھ نہیں چلو گی تو میں تنہا ان کی تلاش میں نکل جاؤں گی۔ ایک مہربانی کرو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ کون سا راستہ ان کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ ناممکن؟ تو خالہ ٹھیک ہے، تم میرا ساتھ نہ دو، مگر مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ خیر، میں سب کچھ تنہا کروں گی، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہہ کر شانو دروازے کی طرف مڑی۔ رک جاؤ شانو، رک جاؤ، تم نے مجھے بہت ہی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ بادشاہ سلامت کو معلوم ہوا تو وہ نہ جانے مجھے کتنی کڑی سزا دیں گے۔ خالہ، کہو۔ شانو کا چہرہ پختہ عزم کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ سزا میرے لیے بھی ہوگی، میں تمہیں ایسے موقع پر تنہا نہیں چھوڑوں گی، اس کا وعدہ کرتی ہوں۔ لمحے گزرتے جا رہے تھے، وہ دونوں شمعدان کی روشنی میں کھڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نومی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں شانو کا چہرہ پختہ ارادے کی وقت سے چمک رہا تھا۔ خالہ، شانو نومی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ کہو۔ نومی نے شمعدان اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد نومی شمعدان اٹھائے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی اور شانو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ دونوں ابھی تک خاموش تھیں، بس چپ چاپ چلی جا رہی تھیں۔ خالہ، چپ کیوں ہو؟ شانو مجھ سے پوچھتی ہو چپ کیوں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ میں بھی ہوں خالہ، کچھ سوچ رہی ہوں۔ کیا؟ نانی اماں مجھے اچانک دیکھ کر کیا کہیں گی؟ کیا کہیں گی یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ان تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے۔ جب سے وہ گوشہ نشین ہوئی ہیں کوئی بھی ان تک نہیں پہنچا۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں خالہ؟ کوشش تو یہی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں، راستہ بہت پیچیدہ ہے، میں اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، تم نے اصرار کیا تو میں چل پڑی۔ خالہ، یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے۔ کوئی احسان نہیں، میں اپنی پیاری بچی شانو کی بات کبھی رد نہیں کر سکتی۔ شمعدان کی مدھم روشنی میں وہ کئی کمروں سے گزری، کئی دالانوں کو عبور کیا اور بار بار سیڑھیوں پر چڑھی۔ ایک مقام پر ایک گرجدار آواز بلند ہوئی، کون ہو تم؟ یہ آواز بڑی کرخت اور خوفناک تھی۔ دونوں نے بیک وقت آگے دیکھا، ایک سیاہ رنگ کا بلند قامت جن کھڑا تھا اور اپنے خوفناک دانت نکالے انہیں دیکھ رہا تھا۔ نومی بولی، ہم نانی اماں کے پاس جا رہے ہیں، واپس جاؤ۔ ہم واپس نہیں جائیں گے۔ شانو نے اپنے مضبوط ارادے کا اظہار کیا۔ شہزادی شانو ہے، نومی نے شانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یکایک جن کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے شہزادی شانو کے سامنے ادب سے سر جھکا دیا اور لجاجت سے بولا، میں مجبور ہوں، وہاں تک جانے کا حکم نہیں ہے، کوئی بھی ادھر نہیں جا سکتا۔ نومی کہنے لگی، ٹھیک ہے، انہیں بتا دیں کہ شہزادی شانو آ رہی ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نومی اور شانو ایک دوسرے کو مایوسی سے دیکھنے لگی۔ وہ اسی گم گم کی حالت میں کھڑی تھی کہ ایک آواز آئی، آنے دو۔ یہ ایک باریک اور ملائم آواز تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی جن نے اپنا سر جھکا دیا اور ایک طرف چلنے لگا۔ ایک وسیع دالان سے گزر کر نومی اور شانو نے چند سیڑھیاں طے کی، ان کے کانوں میں ایک میٹھے نغمے کی آواز آنے لگی۔ جن وہاں رک گیا۔ دونوں ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئیں جس میں 14ویں کے چاند کی صاف شفاف لطیف اور ملائم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی دف بجا بجا کر گا رہی تھی اور اس کے سامنے ایک بلوری تخت کے اوپر ایک بوڑھی خاتون نظر آ رہی تھی جس کے سر کے بال پہاڑ کی کسی بلند چوٹی پر جمی ہوئی برف کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے سفید براق لباس میں سنگ مرمر کا ایک مجسمہ لگتی تھی، صرف اس کی آنکھیں کالی تھیں اور یہ کالی آنکھیں شانو کو متواتر گھور رہی تھی۔ ایک شیریں مگر روب دار آواز شانو کو سنائی دی، لڑکی، جی، میں جانتی ہوں تم مجھ سے کیا کہنے آئی ہو، میں سب سے الگ تھلگ ہوں، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا رہتا ہے میں اسے بے خبر نہیں ہوں۔ تو کیا چاہتی ہو تم؟ شانو نے مشکل سے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں، وہ گھبرا گئی۔ شمیا کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں اترتی چلی جا رہی تھیں۔ شمیا کی آواز گونجی، تو بولو کیا چاہتی ہو تم؟ نانی اماں، میں وہی کچھ چاہتی ہوں جو آپ نے چاہا تھا۔ شمیا کی آواز میں اب گھنگر جا گئی۔ اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ نومی نے ذرا آگے بڑھ کر ادب اور احترام سے سر جھکا کر کہا، نہیں، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شانو کہے گی جو کچھ اسے کہنا ہے۔ میں نے عرض کر دیا ہے نانی اماں۔
शमिया खामोशी से शानों को देखती रही। मैंने जो कुछ चाहा था वो मैं नहीं कर सकी थी। क्या तुम भी वही कुछ करोगी जो मैंने किया था? नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, शानों ने जुर्रत से काम लेकर कहा। शाबाश, आगे आओ। शानों झिझकते झिझकते आगे बढ़ी तो शमिया ने उसे गले से लगा लिया। यही मैं चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ, अब लौट जाओ। शमिया ने शानों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और शानों उल्टे कदमों चलने लगी। मैं आऊँगी, इत्मीनान के साथ जाओ। शमिया ने जब ये अल्फाज कहे तो वो मुस्कुरा रही थी। सुबह हो चुकी थी। महल के खादम और खादमाएं बहुत से फल और रंगारंग मशरूबात से भरे पड़े थे। वो मशरूबात और गिलास ला ला कर मेज़ के ऊपर रख रहे थे। अभी तक बादशाह और मलका नाश्ते की मेज़ पर नहीं आए थे। पहले बादशाह आए। उनके चेहरे से साफ तौर पर मालूम होता था कि बड़े गुस्से में हैं। वो आकर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चंद लम्हों के बाद मलका और शहजादी शानों भी आ गईं। मलका परेशान दिखाई दे रही थी। शानों चुपचाप अफसुर्दा थी। तीनों खामोश थे कि बादशाह ने ताली बजाई। एक खादमा हाजिर हो गई। नोमी को बुलाओ। नोमी ने हाजिर होकर अदब से सर झुका लिया। नोमी, तुम रात के वक्त शहजादी को कहाँ ले गई थी? नोमी थर थर कांपने लगी। तुमने समझा था कि तुम्हारी इस शर्मनाक हरकत का इल्म हमें नहीं होगा। बादशाह गरजे, जवाब दो, अब काम क्यों रही हो? आपकी बात का जवाब ये नहीं मैं दूंगी अब्बा जान। रात मुझे नोमी नहीं, मैं नोमी को अपने साथ लेकर गई थी। शानो, तुम खामोश रहो। अब्बा जान, मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? रात जो कुछ हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। मैंने नोमी से कहा था मुझे नानी अम्मा शमिया के पास ले चलो। ये जाना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें मजबूर कर दिया, शानों ने कहा, और ये मजबूर हो गई। क्या ये जानती नहीं थी कि वहाँ जाना हमारे हुक्म के खिलाफ खुली बगावत है? ये बगावत इसने नहीं मैंने की है अब्बा जान। ये गुस्ताख औरत इस बगावत में बराबर की शरीक है। सारे महल में शमिया के कमरे का इल्म इसके सिवा किसी को भी नहीं है। इसने तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। ये मुजरिम है। इसने एक ऐसा जुर्म किया है जिसकी कम से कम सज़ा मौत है। नोमी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।